नारायण प्रीति अर्थे बोल सर्वे आनंदे कबार हरि हरि बोल। परमा वैष्णवी उत्कल जननी झंकड़वासिनी विद्या प्रदायिनी मां शारदा देवी प्रीति अर्थे तथा एक ग्रामर ग्रामेश्वरी ग्रामेश्वर प्रीति अर्थे सर्वदेवा देवी प्रीति अर्थे सर्वे आनंदे कबार हरि हरि बोला। सुंदर प्रभु सत्य नारायण देव अनुष्ठान करुवा समस्त कर्मकर्ता मानकर दाता उद्योक्ता वर्ग मानकर उपस्थित आबाल बुध वनिता समेत समग्र विश्वर कल्याण विधान करी ये अनुष्ठान को दीर्घजीवी करंतु सर्वे आनंदे कबार हरि हरि बोला। किंचने बारे दया विघ्नेश्वर पातुभः ओम कनक कमल माल केशी कंधाधिकार समर भुवि कराल प्रेम व्यापी मराल निखिल भुवन पाल पुण्यवल्ली प्रबल वसतु हृदिमदीये शैव गोपाल बाल वंगिमां रुद्राय तव शेख वर्धिने क्षीराय प्रभराम हिमते तथा समते दीपदे चतुष्पदे विश्वे पृष्ठे ग्रामे अर्जुननातुरः ओम देवी प्रपन्नाच हरे प्रसिद्धं प्रसिद्धमातं जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी बाई विश्वतमेश्वरी देवी चराचरस्य ओम जबा कुसुम संकासं काव्यमय्य महादुतिः संस्वारी सर्वपापाघ्नं प्रणतश्री दिवाकर। श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा
सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओं मातांच शारदा देवी पितांच परमेश्वरः साक्षात् कमला देवी वाक्य देवी नमस्तुते। ओम गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा कर्तव्यं पंचदेव नंबर के नमस्तुते नंद हृदा नंद चंद्र प्रभु छंदा पद धंदा मेंटाई बकी नंद हृदा नंद चंद्र छंदा पद धंदा मेंटाई बकी नंद उदा नंद चंद्र
ତ ଦେଇ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦି ରାଧି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ ମରଣ ସର୍ବ କାରଣ ମରଣ ସର୍ବ କାରଣ ମରଣ। ଆରେ ସମୟ ହେଲେ ତୁ ମରିବାକୁ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ବୁଢା ହଉଛି ତୁ ଆଗ ମରି ଆଉ କଣ ଦିବାକର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି କି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଯଥାଚାରରେ ସମୟକୁ ଅପଚୟ ନ କରି ନା ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ହଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ବସ ହଉ ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋ ମାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବସ ଆଲୋ ଧୀରକୁ ରଖିବ ଆଲୋ ନ ଦେଇ ବସ 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 ତମେ ଉପସ୍ଥିତ ବରଣ୍ୟ ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବତ ରସ ପିପାସୁ ପାଲାନୁରକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ମୋର ସୁଧି ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତା ମୋର ମାତୃକଳ୍ପା ଭଗ୍ନିକଳ୍ପା ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦମୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ସୀତା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ତଥା ସମଧର୍ମୀ ସମମର୍ମୀ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବା ମୋର କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ହଁ ସାର୍ ମୋ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ତମର ନାତି ନାତୁଣୀ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଇଏ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଇଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ହଁ ହୁଏତ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ 3 ପିଢି କି 4 ପିଢି ହବ ହଁ ଗୋପାଳ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲାର ଆୟୋଜନ ଆୟୋଜନ ଏ ବର୍ଷ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲାର ଉଦ୍ଯାପନ ଜାମିନୀର ହଁ ହୁଏତ ପହିଲି ପାଖୁଡାରେ ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ କରି ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁଧାବନ ପୂର୍ବକ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ହୃଦୟ ଆହ୍ଲାଦକ ଜଗତ ପିତା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଦାତା ଦାତା ମୋ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ବାକ୍ବାଦିନୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାୟିନୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କବିକଣ୍ଠ ନିବାସିନୀ ହଁ ମା ଶାରଦାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରୀ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ହଁ ଭକ୍ତି କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ସାରିବା ପରେ ପରେ ପାଲାର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରଖି ପାଲାର ରୀତିନୀତି କି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରଖି ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁଧାବନ ପୂର୍ବକ ଅନୁସରଣ ପୂର୍ବକ ହଁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପାଠ କରିଛେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର 2 ପଦ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ତାରି ଭିତରେ ହଁ 2 ପଦ ସେଇ ପ୍ରଭୁର କଥା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଜି ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସାରେ ସାରେ ମାତ୍ର 25 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ସାରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁର କଥା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଓଜନ କରିଦେଲୁ 25 ଗ୍ରାମ ହଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଜ୍ଞାନ ଗଦା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରୁ ହଁ ଏଯାବତ୍ ହଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମାବଳୀ କୀର୍ତ୍ତନାବଳୀ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଏବେ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ବା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଚାଲିବ ଚାଲିବ ତା କଥାକୁ କିଏ ବା କହିପାରିବ କିଏ କହିବ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁର କଥା ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁର ଚରିତ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁର ଲୀଳା ଅନନ୍ତ ହଁ ସେ ପ୍ରଭୁର ରଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଏମିତି କି ସେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟାଏ ସେଜରେ ଶୋଇଛି ଯାହାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ସଂସାରରେ ତା କଥାକୁ କିଏ କହିପାରିବ କିଏ କହିବ ଯାହାଙ୍କ କଥାକୁ ହଁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ଗୀତା ଭାଗବତ ହଁ ନାନାଦି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ରଚିତ ହଁ ହଁ ନାନାଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାନାଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାବା ସେ ପ୍ରଭୁର କଥା ନାନା ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଧା ବେଦ ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ଇତି ଲେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି ଇତି କଣ ବେଦ ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶେଷ ନାହିଁ ଆହୁରି ଅଛି ହଁ ହଁ ବେଦ ଯାହାଙ୍କ କଥାକୁ ନେତି ନେତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କେହି ନାହିଁ
जे छाती रे हाथ रखी कहबो मु से प्रभुଙ୍କ विषय सब जानिछि बा सब कहि परिबि काहे कि जाकु पंचसखा जुगिय कवि जगन्नाथ दास परम शास्त्र भागवत रे सुंदर भाव रे वर्णना कले कौन कहले कहले अनंत नामे अंत नाई अणरे जानो देई अणरे जानो देई अणरे जानो से प्रभुर अनंतता को ये विश्व रे केही कहि परिबे ना किंतु सृष्टि प्रारंभ रु एजावत से प्रभुर लीला ये संसार रे चली केमिति जाकु जने वैष्णव कवि गौतम दास बटम दास कहले बटम दास मु कहूची गौतम दास तते सुबुची बटम दास अरे वैष्णव कवि गौतम दास सुंदर भाव रे कहले कहले जे जे भावे जे भावे भावे जार जेमितिका भावना मु ताकू सेही भावना रे ही दर्शन दी जदि शांत कमनीय चिंता धारा रे से ईश्वर चिंतन आमे करिबा से हमकु शांत कमनीय मूर्ति रूप रे दर्शन दबो जदि आमे दुष्ट मानसिकता को नहीं से प्रभुर चिंता करिबा से हमकु काल रूप रे दर्शन देबा पंडित माने विचार करन कारण ये जगत रे से प्रभु आम भावना अनुसारे आम भाव अनुसारे हमको दर्शन दिए आमे जेमिति भाबिबा से हमको सेही भाव रे दर्शन दबो कारण मंदिर रो पत्थर मूर्ति भीतर देवता नांती मंदिर रो काठ मूर्ति भीतर देवता नांती मनमयी मूर्ति माटी मूर्ति ए विश्व रे जो पूजा पाउचन ता भीतर भी देवता नांती आपण मानक मन रे प्रश्नवाची सृष्टि हेई पारे ये जगत रे जेते मंदिर से तो पत्थर मूर्ति काठ मूर्ति नले माटी मूर्ति पूजा पाउछन जदि ता भीतर देवता नांती ताले देवता आसिले कोठू आसिले तने ब्राह्मण जानि हमर तो हमरी चाउल हमरी दुब हमरी बरकली पत्थर पकाई दक्षिणा दियो तने ब्राह्मण भात चाला के बहुत पूजा करछ कोन तारे कोन तेमे ब्राह्मण रा बाटी करना जदि मुए कथा कहूनी आपण मानकर उपनिषद कहले कहले न काष्ठे विद्युते देवा न मुन्मय न पाषाणे भावे प्रतिष्ठिता देवा तस्मात् भावो हि कारण उपनिषद कहउछन न काष्ठे विद्युते देवा माने काठर मूर्ति भीतर देवता ना भी देवता ना न मुन्मय माटी मूर्ति रे देवता ना न पाषाणे पत्थर मूर्ति रे देवता ना किंतु शेष धाड़ी रे कवि कहले सेही काठ मूर्ति सेही माटी मूर्ति सेही पत्थर मूर्ति भीतर देवता विद्यमान हेबे केतबेले कहले भावे प्रतिष्ठिता देवा आमर जेतबेले भाव आसीबो ग्राम देवती मां बरुणेई से ता भितर बसिथिया मूर्ति पत्थरर मूर्ति आमे जदि विचार करिबा ये पत्थरटी आमर कोन करिवो आमे ता भितर बसिबा तास खेलिबा पर घर भांगिबा कथा चिंता करिबा जदि आम मन भितर भाव आसीबो नाही जगत जननी कृपामयी विश्व कल्याण दायिनी विश्व पालन करती आम ग्राम देवती मां बसिछि आमे ता परिसर को गला बेले 100 थर चिंता करिबा जे मु शुद्ध पुत अछि ना नहीं कोन तो ना ओम प्रकाश मुदुल ओम प्रकाश ओ भगवान नारायण कल्याण करंतु इष्ट देव सुप्रसन्न दीर्घायु शासक ठाकुर मुंडिया मारि जा ताले आम
आम भावरे ही भगवान अछंती जदि आम भावना भितर नहीं ताले भगवान नाहंती जाकू भागवतकार जगन्नाथ दास कहले प्रभु कहउचंती कहले जाहार जेउ भाव देखी जाहार जेउ भाव देखी जाहार जेउ भाव देखी जाहार जेउ भाव देखी नाम मुदिय ईश्वरती जार जेमितिका भावना भगवान सेही अनुसारे हमको नाभ सड़की दब कारण प्रभु भगवान नारायण बा ईश्वर गोटे ना हूँ भावग्राही से टंकाग्राही नुह तो ना कौन लक्ष्मी पत्नी अहोरात्रि पांच नक्षत्राणी रूपम सुन्नवातम इष्टंडिशाणं ममीशाणं सर्वलोकमीशाणं जगतपति विश्व कल्याणदाता भगवान नारायण कल्याण करंतु दीर्घाय करंतु बोलानंद एक बार मो बापा माने मां माने विचार करन ताले आम भावना ही जदि भगवान ताले भगवान गोटे ना भावग्राही से टंकाग्राही नुह मानो से सुनाग्राही नुह से वस्त्राग्राही नुह ये पुष्पाग्राही नुह प्रभुर ना गोटे हूँ भावग्राही आम अंतर भितर आम मनर भितर थिबा भाव भगवान प्रति से भाव को ही ग्रहण करती भगवान गोटाए पद छंद पहले भावर ग्राहक मुही ये दिन जना बंधु भावग्राही